करेक्टर में मैं आ नहीं सकता वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली, और मेरे साथ मौजूद हैं जदीद लहजे के रोमानवी शायर तहजीब हाफी। अब रोमानवी कहना जाने इन पे इल्ज़ाम है या क्या बात हो, ये तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे जो पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं जो शेर कहना चाहूँगा और पहले गज़ल सुनना चाहूँगा, वो मशहूर ज़माना गज़ल है। वो आपने भी सुनी होगी, वो यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, मद्दाह हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने भी सुनी होगी। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया, और अपना लड़ना भी मोहब्बत है तुझे इल्म नहीं, चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अभी भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इतने लंबे सफ़र के बाद अब आज अभी थोड़ी देर पहले आप यहाँ पहुँचे, लाहौर में पहुँचे और अभी इंटरव्यू के लिए आ गए। हम आगाज़ करेंगे तेरा चुप रहना से, गज़ल सुनेंगे, फिर शेरी सफ़र के बारे में बात की जाएगी। जी ठीक है, मैं सुना देता हूँ शेर कुछ। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। बात दरियाओं की सूरज की न तेरी है यहाँ, दो कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया बैठ गया। बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया बैठ गया। और बज़्म जाना आज सजी हुई है और जहाँ पे जो बैठा हुआ है वो वहाँ पे बैठा ही हुआ है। इनकी भी कुछ फरमाइशें हैं जो हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो महफिल सजाई गई है उनकी जानिब भी जाएंगे। लेकिन पहला जो सवाल है वो ये है हबीब भाई कि शेरी सफ़र कैसा रहा है आपका, और आप जदीद लहजे के एक नामवर शायर गिने जाते हैं और नौजवानों में से आपका एक अच्छा खासा एक अलग मकाम है। मैंने जो देखा है वो ये कि मतलब इतनी जल्दी बैरून मुल्क जो है किसी भी नौजवान शायर को नहीं बुलाया गया, और आपको वहाँ पे बुलाया गया और फिर पजीराई भी बहुत बेहतर हुई, और लोग जानते हैं कि वाकई ये हाफ़ी है। मैंने प्रोग्राम के आखिर में कहना था कि हाफ़ी एक तहजीब का नाम है, लेकिन ये शेरी सफ़र का माजरा क्या है, ये बताइए। मुझे ज़ाहिर शायरी का शौक़ तो बचपन से ही था, और मैं शेर पढ़ता था, मुझे याद होते थे। यानी 6, 7, 8, 9 तक भी अगर टीचर्स को कभी कोई शेर भूलता था क्लास में, तो वो मेरी तरफ देखते थे कि ये ठीक कर देगा। मुझे इतना शौक़ था शायरी। मैं ख़ुद शायर हूँ ये मुझे उस वक़्त तक नहीं पता चला था, मुझे ये नहीं लगता भी नहीं था कभी मैं शेर कहूँगा। बस मुझे ये था कि मुझे शायरी अच्छी लगती थी। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें शायरी अच्छी लगती है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी शायरी अच्छी लगती है। मैं कम अज़ कम उनमें से नहीं हूँ जिन्हें अपनी शायरी अच्छी लगती है। मुझे शायरी से प्यार है। अगर मैं ख़ुद शेर ना भी कहता होता तो मैं शायरी से इतनी ही मोहब्बत करता होता। तो शुरू मैं 2005 से मतलब बाकायदा अपनी तरफ से जो मैंने गज़ल कही थी, उस वक़्त मुझे ये लगता था कि मैं एक ही शायर हूँ, बाकी सारे फौत हो गए हैं, जो थे वो पुराने थे। तो अब मैं 2005 में गज़ल लिख के मुतमईन था ना कि मैं एक ही शायर हूँ, और मैंने कह दी है गज़ल, और वो बेवज़न गज़ल थी। मुझे बाद में ज़ाहिर याद तो आती नहीं उस तरह से चीज़ें, फिर चलता रहा। 2007 में मैंने पहला मुशायरा पढ़ा था हैदराबाद में, फ़हीम स्कूल था उसकी छत पे, और फरमाइश पे गया था मैं, सिफारिश पे फरमाइश कहता हूँ। बस यानी आपने सिफारिश करवाई थी या कुछ ऐसा, या किसी ने आपसे सिफारिश की? नहीं, मैंने सिफारिश करवाई थी कि मुझे ये मुशायरा पढ़ने दो। अच्छा, बाज़ लोग ये बात नहीं मानते कि मैं वो शुरू से ही अपने आप को जो है ना, मैं लफ्ज़ फन्ने खां कहूँगा, वो ये समझते हैं कि वो मैं नाम नहीं लेता शायरों का नाम नहीं लेता, वो ये पर्ची खुसूसन जो है भिजवाते हैं कि हमें भी बुलवाया जाए। तो ये बड़ी बात है कि आपने कहा कि जो है मैंने खुद जो है सिफारिश की। तो वो जो गज़ल पढ़ी थी वो गज़ल सुनाएंगे हमें? वो यहाँ मैं पागल हूँ सुनाऊँ याद नहीं सुना सकता हूँ, मुझे याद भी नहीं। अच्छा। वो मेरे आते ही पहला शायर मैं था, लाइट चली गई थी और उसके बाद लोगों ने हूट भी किया था। खैर वो अब मुझे याद भी नहीं है उस तरह से गज़ल। जी जी। तो अभी जो सवाल है वो मेरा ये है कि सीनियर शोरा में से बहुत सारे शोरा को पसंद किया जाता है। जी जी। मतलब मीर हैं, गालिब हैं,
تو ان کو پسند بھی کیا جاتا ہے, انہیں بڑا شاعر بھی سمجھا جاتا ہے, وہ سبھی سمجھتے ہیں. لیکن عصر حاضر میں یا ماضی قریب میں کون سے شعراء ہیں جن سے آپ متاثر ہوئے ہیں, یا جن کی شاعری سے متاثر ہو کر آپ نے اس رنگ کو تھوڑا بہت اختیار کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی نہیں, میں ایسا تو نہیں سمجھتا کہ میں خود چاہتا ہوں کہ کسی کا جو ہے نا کسی کی شاعری کا رنگ میرے اوپر ہے. مختلف دور میں نا بہت لوگ یعنی آپ کی تبدیلی جو آپ کی وہ ہوتی ہے پسند, وہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. لیکن کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جو دیر تک رہتے ہیں, یعنی فرق ہی یہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اچھے شاعر ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ دیر تک رہتے ہیں. مجھے بہت سارے لوگ پسند ہیں, یعنی کافی سارے لوگ پسند ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. یعنی آپ کو اندازہ ہوگا جو میں تھیسس کر رہا ہوں 70 کی دہائی کے شعراء پر, اس سے پہلے 60 کے لوگ ہیں. یعنی ناصر کاظمی کے عہد میں ظاہر ہے, ناصر کاظمی تو ہیں ہی ہیں, احمد مشتاق صاحب تھے, میں کہتا رہتا ہوں سر, غلام محمد قاصر صاحب ہیں ان کے بعد, جمال احسانی ہے, رئیس فروغ ہے, صغیر ملال ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں. اور اس دور کے شاعر جو ہیں ظاہر ہے وہ بھی کافی, شاہین عباس صاحب ہیں, اور شناور اسحاق صاحب ہیں, ادریس بابر صاحب ہیں, شاہد ذکی, یہ سارے بڑے نام ہیں. یہ سارے بڑے نام ہیں. پروگرام ہے آخر شب کے ہمسفر, اور آخر شب کے ہمسفر میں آج ہماری خصوصی نشست ہے تہذیب حافظ کے ساتھ. ہمارے یہاں پر کچھ دوست موجود ہیں. یہاں میرے بائیں جانب جو ہے سہیب مغیرہ صدیقی موجود ہیں. انہوں نے کچھ اشارہ کیا ہے, گو کہ اشارہ کرنا شریفوں کا کام نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ غزل کی فرمائش کر رہے تھے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سی غزل جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں. وہ ایک حافظ بھائی کی غزل ہے, کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے. وہ اگر غزل کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے. غزل ہے کہ کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے, کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے. عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں. عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ اوروں میں بٹ رہی ہے. بہت اچھے مقرر, بہت اچھے, واہ. عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں. عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ اوروں میں بٹ رہی ہے. میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا. یہ ہر نوجوان لڑکے کا لڑکی کا مسئلہ ہے. یہ میرا تو ہے ہی ہے, ان کا ہونا. میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا. سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے, تمہاری آواز کٹ رہی ہے. مجھ ایسے پیڑوں کے سوکھنے اور سبز ہونے سے کیا کسی کو, یہ بیل شاید کسی مصیبت میں ہے جو مجھ سے لپٹ رہی ہے. سو اس تعلق میں جو غلط فہمیاں تھیں اب دور ہو رہی ہیں. رکی ہوئی گاڑیوں کے چلنے کا وقت ہے, دھند چھٹ رہی. بہت اچھے. یہاں پر کچھ فرمائشیں بھی ہیں, ان فرمائشوں کی جانب بھی چلیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات ہے کہ عصر حاضر کا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا شعراء کا, تو جدید جو چھاپ ہے کہ جدید لہجے کے شاعر ہیں, اس کا کس حد تک اثر ہوتا ہے انسان کے شعری سفر پر کہ جی یہ جدید لہجے کا شاعر ہے, یا دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جدید اردو کی شاعری کر رہے ہیں, تو جو دوسری کلاسک اردو ہے اس کا اور اس سے کتنا فرق ہے, اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ اگر بات اپنے لیے میں کرتا تب تو یہ جو ہے نا میرے لیے, میں تو کبھی ایسے القاب پہ توجہ بھی نہیں دی کہ کوئی کیا کہتا کیا نہیں. ویسے جدید کے معنی یہاں ظاہر ہے یکسر بدل گئے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں اس ڈسکس بھی ہوئیں. تو یہ جدید صرف لفظوں سے جدید نہیں ہوتا, یعنی صرف اگر نئے لفظ لانے ہیں تو وہ رئیس فروغ صاحب نے اور اس سے پہلے لوگوں نے بہت سارے لفظ اور انگلش لفظ جو متروک تھے, یعنی شاعری میں کبھی آتے ہی نہیں تھے, وہ استعمال کیے انہوں نے. یہ ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جدید شعری میں, وہ اس کا ویسے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں مثال دے سکتا ہوں, یعنی نیا شعر یا جدید شعر وہ ہوتا کیا ہے. یعنی اکبر معصوم صاحب کا ایک شعر ہے, کر رہا ہوں میں ایک پھول پہ کام, روز ایک پنکھڑی بناتا ہوں. بہت اچھے. تو یہ جو ہے نا یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اور ٹریٹمنٹ ہی شعر کو یا شاعری کو جدید کرتی ہے. یہ سارا معاملہ. ایک جو بات اکثر اب جو زمانہ اتنی ترقی کر رہا ہے, عاشقوں پر بھی ترقی کا زمانہ ہے. پہلے انگلیاں اٹھتی تھیں, اب ہاتھ اٹھتے ہیں, لیکن اس ترقی کے زمانے میں ہر چیز کو سیکھنے کے لیے اکیڈمیز بنا دی گئی ہیں, ٹیوٹوریلز ہیں. تو کیا شاعری کی کوئی اکیڈمی نہیں ہے؟ کیا شاعری کے لیے کس طرح سے سیکھا جائے؟ مطلب میں بہت سارے شعراء کے انٹرویوز کیے, بہت سارے شعراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, لیکن ابھی تک شاعری نہیں سیکھ سکا, شاعری نہیں کر سکا. تو یہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے اکیڈمیز تو بنی ہوئی ہیں شاعری کی بھی,
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے سیکھی جا سکتی ہے یا نہیں. تو شاعری کے بارے میں نا محبوب خزاں صاحب کا ایک شعر ہے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یعنی اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہوتی. شاعر ماں کے پیٹ سے شاعر ہوتا ہے, اس کو کسی حصے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شاعر ہے اور شعر کہنا وہ شروع ہو جاتا ہے. شاعری میرے خیال سے سیکھی نہیں جا سکتی, اگر کسی کے اندر ہے تو وہ پالش کی جا سکتی ہے. سیکھی میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا, تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا. یہ غزل کہنے کے بعد آپ نے کئی لوگوں کے پتے کاٹ دیے ہیں, تو یہ غزل جو ہے وہ سنائیے. اچھا, اللہ نہ کرے کسی کے پتے کا. نہیں, میں نے جس نقطہ نظر سے کہا تھا. جی, میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا, تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا. بہت اچھے. لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیری بات کیا کاٹتا. میں نے بھی زندگی اور شب ہجر کاٹی ہے سب کی طرح, ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹتا. میں نے بھی زندگی اور شب ہجر کاٹی ہے سب کی طرح, ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹتا. تیرے ہوتے ہوئے موم بتی بجھائی کسی اور نے, تیرے ہوتے ہوئے موم بتی بجھائی کسی اور نے, کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کیک کیا کاٹتا. اور کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو, کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو, جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہنس کر سدا کاٹتا. بہت اچھے, بہت اچھے. کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو, جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہنس کر سزا کاٹتا. جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہنس کر سزا کاٹتا. مشتاق بھائی, آپ کی جو ریکویسٹ کون سی ہے, اور تاکہ وہ غزل سنی جائے, نظم سنی جائے. شروع میں جو ہے غزل یہی تھی کہ پھر میرے سامنے اسی کا ذکر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. میرے کمرے میں بھی یہ شعر لکھا ہوا تھا, اسی طرح لکھا ہوا ہے. میں چاہوں گا کہ کوئی پھر میرے سامنے اسی کا ذکر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اس مسئلے کو کس طرح سے نمٹایا تھا وہ غزل کی صورت میں؟ جی, یہ 2-3 شعر ہیں. ٹوٹ بھی جاؤں تو تیرا کیا ہے, ریت سے پوچھ آئینہ کیا ہے, پھر میرے سامنے اسی کا ذکر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اس کے اور کچھ ہے. ایک دریا کو پار کرنے کے بعد جیب میں ریت کے سوا کیا ہے, اس کے سائے میں بیٹھنے سے قبل دیکھو دیوار پر لکھا گیا. بہت اچھا ہے. یہ حالت حال کے مطابق ہے. وہ ابر مساوات نہیں کرتا اور کوئی بسر رات نہیں کرتا. کبھی شجر کی بات ہے. وہ کیا معاملات ہیں, وہ ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ بھی سننا چاہتے ہیں. اچھا, وہ 3 شعر تھے. 3 شعر سنا دیں. ہاں, وہ مسئلہ بھی ایک چھوٹا تھا. ظاہر ہے ہر مسئلہ تو میں شاعری میں نہیں لا سکتا. ویسے ہی ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ تھا کہ جو ہمارا گاؤں ہے نا, اس ایریا میں بارش نہیں ہوتی. 20 کلومیٹر آگے ہو گئی, 20 کلومیٹر پیچھے ہو گئی, یعنی ہمیں بارش ہوا میں نہانے کے لیے ویگنیں پکڑنی پڑتی ہیں. تو وہ شعر ہے, بتائے ابر مساوات کیوں نہیں کرتا, بتائے ابر مساوات کیوں نہیں کرتا, ہمارے گاؤں میں برسات کیوں نہیں کرتا. وہ جس کی چھاؤں میں 25 سال گزرے ہیں, وہ پیڑ مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کرتا. مجھے تو جان سے بڑھ کر عزیز ہو گیا ہے, مجھے تو جان سے بڑھ کر عزیز ہو گیا ہے, تو میرے ساتھ کوئی ہاتھ کیوں نہیں کرتا. تو یہ شعر تھے. اور اس میں محاذ عشق سے کب کون بچ کے نکلا ہے, تو بچ گیا ہے تو خیرات کیوں نہیں کرتا. بچ گیا ہے تو خیرات کیوں نہیں کرتا. یہ جو آپ نے سیکنڈ لاسٹ شعر سنایا کہ جان سے بڑھ کر عزیز ہو گیا, یہ دوبارہ سنائیے. مجھے تو جان سے بڑھ کر عزیز ہو گیا, تو میرے ساتھ کوئی ہاتھ کیوں نہیں کرتا. میرے ساتھ کوئی ہاتھ کیوں نہیں کرتا. اب کچھ ہاتھوں کے مسئلے چل رہے ہیں, لیکن ابھی جو ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ وہ دیا بھی جلاتے ہیں آپ, اور پھر یہ کہ دریا وغیرہ کا بھی قصہ ہے, دریاؤں کی روانی سے بھی آپ کو کچھ محبت ہے. تو دیا میں چاہتا ہوں کہ پہلے دیا جلے, کیونکہ روشنی میں تو ہم بیٹھے ہیں, لیکن جو دیا آپ جلائیں گے اس کی روشنی بہت سارے لوگوں تک پہنچے. بہت شکریہ. وہ شعر ہے, تاریکیوں کو
आग लगे और दिया जले, तारीकियों को आग लगे और दिया जले, तारीकियों को आग लगे और दिया जले, ये रात बैन करती रहे और दिया जले। हाँ बहुत अच्छे। तुम चाहते हो तुमसे बिछड़ कर भी खुश रहूं, हाँ यानी हवा भी चलती रहे और दिया जले। मुकर्रर मुकर्रर, सुभान अल्लाह, तुम चाहते हो तुमसे बिछड़ कर भी खुश रहूं, बहुत अच्छे। यानी हवा भी चलती रहे और दिया जले, और दिया जले। उसकी ज़बां में इतना असर है कि निस्फ शब हाँ वो रोशनी की बात करे और दिया जले। उसकी जुबान में इतना असर है कि उसकी निस्फ ज़बां शब, में इतना असर है कि निस्फ शब वो रोशनी की बात करे और दिया जले। और सूरज तो मेरी आँख से आगे की चीज़ है, सूरज तो मेरी आँख से आगे की चीज़ है, मैं चाहता हूँ शाम ढले और दिया जले। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल की जाने बढ़ रहा है और बजाय इसके कि हम अपने इख्तिताम में कुछ बातें करें, मैं ये समझता हूँ कि हमने शायरों की भी बातें कर ली, मुतशायरों की भी बातें हो गई। आपने जो जो इशारे किए हैं वो मैं समझता हूँ यहाँ से तवज्जुह से सब तक पहुँच चुके होंगे। और जो पत्ता काटने वाली बात थी वो बिल्कुल हकीकत के करीब तरीन बात है। तो वाले से दो शेर सुना दे, थोड़ा लिखा और हाँ, ये जो है ये लाजमी तौर पर मैं इसी जानिब आने लगा था कि वो लिखने का जो मामला है कि आप कम लिखते हैं और ज़्यादा छोड़ देते हैं, और जिनके लिए रास्ता छोड़ते हैं दर हकीकत वो कई रास्ते बंद हो चुके होते हैं। हाँ, वो इसलिए कुछ ख्याल ऐसे होते हैं जो मैं नहीं लिखता कि जो और लोग हैं बेचारे शेर है वो थोड़ा लिखा और ज़्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फ़ोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। रोज़ एक पत्ता मुझ में आकर गिरता है, जब से मैंने बाग में जाना छोड़ दिया। बस कानों पर हाथ रखे थे थोड़ी देर और फिर उस आवाज़ ने पीछा छोड़ दिया। और फिर उस आवाज़ ने पीछा छोड़ दिया। अभी आपकी जानिब हमारी दो गज़लें बाकी हैं। वैसे तो पता नहीं कितनी गज़लें बाकी हैं, लेकिन दो गज़लें बाकी हैं। पहले कौन सी गज़ल सुनाएंगे और आखिर में कौन सी गज़ल सुनाएंगे, ये फैसला आप पर है। हाँ, मैं एक गज़ल सुना देता हूँ। वो है कि ये शायरी ये मेरे सीने में दबी हुई आग, ये शायरी ये मेरे सीने में दबी हुई आग, भड़क उठेगी कभी मेरी जमा की हुई आग। बहुत अच्छे। मैं छू रहा हूँ तेरा जिस्म ख्वाब के अंदर, मैं छू रहा हूँ तेरा जिस्म ख्वाब के अंदर, बुझा रहा हूँ मैं तस्वीर में लगी हुई आग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यही दिया तुझे पहली नज़र में भाया था, यही दिया तुझे पहली नज़र में भाया था, खरीद लाया मैं तेरी पसंद की हुई आग। और तने से लग के वो सिगरेट जलाने लग गए थे, नज़र ना आई उन्हें पेड़ में छुपी हुई आग। मैं एक उम्र से जल बुझ रहा हूँ इनके सबब, तेरा बचा हुआ पानी तेरी बची हुई आग। तेरा बचा हुआ पानी तेरी बची हुई आग। अभी अगर कोई रिक्वेस्ट है तो आप लोग कह सकते हैं, नहीं तो फिर मैं हाँ लग भी गया तो क्या लगेगा, बिछड़कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा। मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज़ दे लेना तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज़ दे लेना तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं जिस कोशिश से उसको भूल जाने में लगाऊं, ज़्यादा भी अगर लग जाए तो हफ्ता लगेगा। मेरे हाथों से लगकर फूल मिट्टी हो रहे हैं, मेरी आँखों से दरिया देखना सहरा लगेगा। मेरा दुश्मन सुना है कल से भूखा लड़ रहा है, मेरा दुश्मन सुना है कल से भूखा लड़ रहा है, ये पहला तीर उसको नाश्ते में जा लगेगा। बहुत अच्छा है। यहाँ पे कुछ काटने का जिक्र है, काटा हुआ चल रहा है लिखा हुआ। तो आपके जो बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। उनकी रिक्वेस्ट है कि आखिर में ये हमें सुनाते चले जाएं। और नाम जो पूछा जा रहा है, तहजीब हाफी नाम है, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम आप जानते ही हैं, आखिरी शब के हम सफ़र आखिरी हिस्सा है। और इस आखिरी हिस्से में जो रिक्वेस्ट आई है
तेरा काटा हुआ चल रहा है कुछ ऐसा। रुक गया है वो याद चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। मेरा लिखा हुआ रायगां था, उसका काटा हुआ चल रहा है। मेरा लिखा हुआ रायगां था, उसका काटा हुआ चल रहा है। ठीक है काम बस रोशनी का, चल रही है हवा चल रहा है। वाह उसने शादी भी की है किसी से, और गांव में क्या चल रहा है। उसने शादी भी की है किसी से, और गांव में क्या चल रहा है। तो ये थे इसके बाद कुछ नहीं चलेगा, मतलब शादी के बाद कुछ तो हो जाना चाहिए, कोई एक शेर तो हो जाना चाहिए। और क्योंकि मेरा दिल नहीं भर रहा, कोई 2 अशार और हो जाने चाहिए। जी, मसला शेर है कुछ। तेरी कैद से मैं यूं ही रहा नहीं। क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट हैं। हाफी भाई इसलिए शहर गांव दौड़ में हारा था, ये कोई हमाद मुगीरा इकबाल हैं, ये किस बारे में इसलिए शहर गांव दौड़ हारा मैं ये क्या है? अच्छा, अब इसमें जो देखिए कि जी, क्या जी। हुआ है, क्योंकि ये हमाद समझ गए है, होंगे। हमाद मुगीरा बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, मेरे दोस्त हैं। हाँ। उनकी फरमाइश थी तो मैं सुना देता हूँ। शेर है कि हम एक उम्र इसी गम में मुब्तला रहे थे, हम एक उम्र इसी गम में मुब्तला रहे थे, वो सानहे ही नहीं थे जो पेश आ पेश आ रहे थे। रहे थे। इसीलिए तो मेरा गांव दौड़ में हारा, जो भाग सकते थे बैसाखियां बना रहे थे। इसीलिए तो मेरा गांव दौड़ में हारा, जो भाग सकते थे बैसाखियां बना रहे थे। वो काफला तेरी बस्ती में रात क्या ठहरा, वो काफला तेरी बस्ती में रात क्या ठहरा। हर एक को अपने पसंदीदा ख्वाब आ रहे थे। वाह वाह, बहुत अच्छी। मैं जानता हूँ तू उस वक्त भी नहीं था वहाँ, ये लोग जब तेरी मौजूदगी मना रहे थे। मैं जानता हूँ तू उस वक्त भी नहीं था वहाँ, ये लोग जब तेरी मौजूदगी मना रहे थे। बगैर पूछे ब्याए गए थे हम दोनों, बगैर पूछे ब्याए गए थे हम दोनों। कबूल कहते हुए होंठ थरथरा रहे थे। मैं घर में बैठ के पढ़ता रहा सफ़र की दुआ, और उनके वास्ते जो मुझसे दूर जा रहे थे। मैं घर में बैठ के पढ़ता रहा सफ़र की दुआ, और उनके वास्ते जो मुझसे दूर जा रहे थे। दूरी तो लाजिम है कि आनी ही आनी है आपके दरमियान और हमारे दरमियान, लेकिन ये दूरी मेरे और तहजीब हाफी के दरमियान इंशाल्लाह नहीं आएगी। और बहरीन की यादगार महफिल में पड़ी गई गज़ल, अब कितनी फरमाइशें पूरी हों, सारी फरमाइशें जो हैं वो पूरी नहीं हो सकती। कुछ फरमाइशें उनकी तशनगी बाकी रहनी चाहिए। तहजीब हाफी आज के इस महफिल का चाँद भी थे, सूरज भी थे, चिराग भी थे, और वो दिया भी थे जिसने रोशनी बहम पहुँचाई है। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि तहजीब हाफी दर हकीकत नौजवान शायर हैं और जदीद लहजे के शायर हैं। और रोमानवी शायर कहा जाए या ना कहा जाए, वो आखिर में यही एक सवाल करके पूछ लेते, कहा जाए या ना कहा जाए। रोमानवी शायर यार क्या मतलब, मैंने क्या किया? जो मर्जी कहते रहे, क्योंकि ये कहा जाता है कि हाफी भाई जो हैं वो रोमानवी शायर हैं, इसी वजह से मैंने आखिर में जाते जाते ये बात पूछी। अच्छा, वो अहमद फराज से किसी ने पूछा था कि आखिर पे ना नौजवानों को क्या पैगाम देंगे, तो फराज साहब ने कहा था कि इश्क करें। तो एक बंदा बैठा था, उसने पूछा कि इश्क हकीकी या मजाजी, कहता ये वो आपको सूफी साहब बताएंगे। तो चले जी, जो मर्जी कहते रहें। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हाफी एक तहजीब का नाम है। अपने मेज़बान सफदर अली को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पाकिस्तान प्रोग्राम आखिरी शब के हम सफ़र में। इसी तरह से और भी इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ने के बाद।